Hello students. So आम्ही काल पहिलं exercise 1.5. okay. So next आम्ही पाहूया laws of exponents. okay. Laws of exponents. आता आमका खयचो नंबर सपोज दिला 2 जाल्यार हो नंबर आमचो 2 raised to 1 आसता राईट. आता raised to म्हटल्यार कितें तेजी पावर म्हणजे हो नंबर एकदाच येयला. आता सपोज 2 स्क्वेअर आसा जाल्यार हांव कशें बरोवंक शकता 2 into 2 म्हणजे तो कितल्या फावटी मल्टिप्लाय जाला ती तुका पावर सांगता. ओके. सो हितून आमी लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स पळयतली. ओके. सो ह्या पावर जी पावर असता तेका आमी एक्सपोनंट म्हणटा. ओके. सो लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स, फर्स्ट लॉ आसा a raised to m into a raised to n. ओके. जेन्ना इंटू असता आणि दोन्ही एत आसा पळया. ओके. हे पावर तेंची सेपरेट आसा सो ह्या टायमार m plus n जातलो. ओके. एक्झाम्पल घे 2 raised to 3 into 2 raised to 5. ओके. सो 2 कॉमन आसा हांगा सेम आहा सो 2 raised to 3 plus 5 जातलो which is 2 raised to 8. ओके. नेक्स्ट लॉ आसा डिविजनाचो a raised to m upon a raised to n. ऑपोनंट आसता तेन्ना हो m minus n जाता. ओके. फॉर एक्झाम्पल 2 raised to 3 upon 2 raised to 5 आसा जाल्यार कितें जातलें 2 raised to 3 minus 5 सो हो नंबर जातलो 2 raised to minus 2. ओके. नेक्स्ट इज a raised to m raised to n. ओके. हो आउटसाइड आसा ब्रॅकेटाच्या सो हे दोन नंबर पावर्स आमचे मल्टिप्लाय जातले m into n. ओके. फॉर एक्झाम्पल से a raised to 2 raised to 3 जाल्यार कितें जातलें a raised to 2 into 3 which is a raised to 6. ओके. नेक्स्ट पळोवया a raised to m into b raised to m. आता हांगा पळया हे नंबर सेपरेट आसा a आनी b राईट पण पावर सेम आसा तेन्ना हो a आनी b मल्टिप्लाय जातलो आनी तेंची पावर सेम येतली. ओके. सो आता सपोज हांवें एक नंबर घेतला 2 raised to 3 into 3 raised to 3. ओके. पावर सेम आसूंक जाय जाल्यार हो नंबर भितरलो मल्टिप्लाय जातलो आनी रेज टू पावर सेम येतली सो दिस इज 6 raised to 3. ओके. नेक्स्ट इज a raised to 0. a raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is always 1. So 2 raised to 0 is 1. 3 raised to 0 is 1. Okay. My next आसा तो इनवर्स. इनवर्स आमी कसो बरयता a इनवर्स. a इनवर्स म्हणजे दिस इज नथिंग बट 1 upon a. सपोज तुमच्या कडेन सेम तसोच नंबर हा म्हणजे a raised to -2 हा जाल्यार दिस इज 1 upon a square. ओके. मागीर रुटाची एक प्रॉपर्टी आहा दॅट इज ही हांव सेपरेट घेता. ओके. इतले तुमकां याद आसूंक जाय. एक रुटाची प्रॉपर्टी पळोवया. आता a स्क्वेअर. ओके. a स्क्वेअर दिला जाल्यार a raised to 2 जालो
रूट ऑफ ए दिला जाल्यार कितें जातलो. आतां सपोज आमकां 2 स्क्वेअर दिला विच इज 4 जाल्यार 4 रूट ऑफ 4 इज अवर 2 रायट. आनी रूट म्हटल्यार कितें, रूट मिन्स रेज टू हाफ. ओके, म्हणजे आमी तो रूट घालता पळय थंयसर हांगा 2 आसता. तसोच जर क्यूब बरोवंक जाय जाल्यार कितें जातलें, a raised to 1/3 which is cube root is 3 येतलो हांगा आनी a येतलो भितर. ओके, सो असो आमी नंबर वाडयत गेली आनी सपोज सम n इज देर जाल्यार हांगा कितें येतलें, अंडर रूट a nth रूट येतलो. ओके, सो आतां हांव कितें करता की ह्या एक रेज टू m घेता. ओके, म्हणजे हांगा m येयलो. करेक्ट. सो हे हांव कशें बरोवं शकता युजींग द लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स a रेज टू m into 1/n. सो दिस इज नथींग बट m upon n. करेक्ट. सो होच तेजो एक फॉर्म्युला आसा, दॅट इज a रेज टू m/n is equal to a raised to m nth root. Okay, or you can write this as a n m. आता हे कशें जालें, a raised to m/n आसा पळय तो हांव बरोवं शकता m into 1/n which can be written as a raised to 1/n into m. Okay, using the laws of exponents a raised to 1/n हो हांव भायर बरोवं शकता m. ओके, सो हो कितें जातलो आमचो n raised to m. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करूया. ओके, जे टेक्स्ट बुकार दिल्या तेच घेता हांव. सो 17 raised to 2 into 17 raised to 5. ओके, सो दोनोय सेम आहा. 17 raised to 2 plus 5 which is 17 raised to 7. Then 5 raised to 2 raised to 7. So this is 5 raised to 2 into 7 which is 14. Okay. Then we have 23 raised to 10 upon 23 raised to 7. So how get that lot? 23 raised to 10 minus 7 which is 23 raised to 3. Okay. Fourth one, 7 raised to 3 into 9 raised to 3. आता हे दोगांची पावर सेम हा बट हे नंबर डिफरंट हा. सो हे नंबर भितून मल्टिप्लाय जातले आणि पावर सेम उरतली. सो 63 raised to 3. ओके. Next, 2 raised to 2 by 3 into 2 raised to 1 by 3. Okay. Again same thing, add करूंक जाय. 2 raised to 2 by 3 plus 1 by 3. आता हांगा आमी नॉर्मल एडिशन कशें करता रॅशनल नंबर्सांचे तशेंच करप. डिनोमिनेटर सेम आहा म्हणजे डायरेक्टली एड जातले. So 3 by 3 जातलो तो which is 1. So 2 येतले आन्सर. Okay. 3 raised to 1 by 5 raised to 4. Okay. So this is 3 raised to 1 by 5 into 4 which is nothing but 3 raised to 4 by 5. Okay. Then we have 23 raised to minus 10 upon 23 raised to 7. आता हो 23 raised to minus 10 आहा तो minus 10च उरतलो. हो तेका मायनस जातलो.
सो दोन्ही ॲड करप व्हडल्या नंबराची सायन. ओके, लास्ट वन. ओके, सेपरेट हा 7^1/5 upon 7^1/3. ओके, सो 7^1/5 minus 1/3. आता डिनोमिनेटर सेपरेट हा, सो आमकां क्रॉस मल्टिप्लाय करचे पडटले. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करून कितें येतलें? 3 minus 5 upon 15. So this is -2 upon 15. Okay. नेक्स्ट घेऊया 4^3/2. आता हे नंबर असता पळय असले जेंका तुमकां सिम्प्लिफाय करपाक दिला जाल्यार हांगा आमी रुटाचो यूज करूंक जाय. सो रूट म्हटल्यार कितें? इट इज रेज टू हाफ, रायट? सो हांगा आमकां हाफ दिसता पळय आसा तो. सो 4^3/2 हांव कशें बरोवं शकता? 3 into हाफ. ओके, विच कॅन बी रिटन एज, हांव कितें करता? 4^½ भितून घेता आनी 3 हांव भायर दवरता. ओके, सो 4^½ म्हणजे कितें जालो? √4 जालो. ओके, √4 कितें? 2. 2 क्यूब. 2 क्यूब इज 8. ओके, ही एक मेथड जाली. आता सपोज हांवें 4^½ भितून दवरूंक ना आनी 4 क्यूब भितून दवरलो, म्हणजे कितें केलें? 3 भितून दवरलो आनी हाफ भायर दवरलो. ओके, जाल्यार कितें जातलें? 4 क्यूब कितें म्हाजो? 64. ओके, 4 into 4 into 4. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 रेज टू हाफ. परत हांव रूट घेतलें 64चो आनी 64चो रूट कितें? 8. ओके, let's start with exercise 1.6. So तेंच्यांनी दिला find first question 64^½ ओके. आता म्हाका डायरेक्टली खबर आहा की रूट ऑफ 64 इज 8, रायट? जर तुमकां 64चो रूट खबर ना, ट्राय टू फायंड द प्रायम फॅक्टर्स. ओके, 1 2 3 4 5 6. सो 2^6 येतलो. आणि रेज टू दिला हाफ. सो हे कितें जातलें? 2^6 into हाफ. सो हो कॅन्सल जातलो, 2 क्यूब उरतलो विच इज 8. ओके, बट हे खूब इजी आहा. नेक्स्ट इज 32^1/5. आता 32चो आमकां रूटूय खबर ना आनी कांय ना. सो हियर यू कॅन अप्लाय द मेथड ऑफ प्रायम फॅक्टर्स. ओके, सो 32चे प्रायम फॅक्टर्स काढा. ओके, सो 2^5 येता. 2^5 raised to 1/5. ओके, सो हो कितें जातलो? 2^5 into 1/5. So which is 2^1, which is 2. Okay. Third one, 125^1/3. ओके, परत आमी प्रायम फॅक्टर्स काडया 125चे. तशें पळोवंक गेल्यार आमकां खबर आसा की 5 क्यूब इज 125. ओके,
सो अगर जर खबर ना जाल्यार डायरेक्टली तुम्ही हांगा क्यूब हे काढू शकता प्रायम फॅक्टर्स. ओके, सो 5 क्यूबूच येयलो. ओके, सो टेक 5 cube raised to 1/3. So this is 3 into 1/3. So answer is 5. Okay. Next, second question poya. Nine raised to 3/2. Okay. 9 raised to 3/2. आता 9ची आमकां एक गोष्ट खबर आहा ते म्हणजे 3चो स्क्वेअर तो, रायट. सो हांव हो बरोवंक शकता 3चो स्क्वेअर आनी रेज टू 3/2. ओके, सो आतां हो 3 स्क्वेअर आनी 3/2 मल्टिप्लाय जातले. सो 2 2 कॅन्सल जातलो आनी 3 क्यूब उरतलो. एंड वॉट इज 3 क्यूब? 27. ओके, 32 raised to 2/5. ओके, आता 32 आम्ही आत्ता केल्ले सॉल्व, दॅट इज 2 raised to 5 raised to 2/5. ओके, सो हांव हो बरोवंक शकता 5 into 2/5. 5 5 कॅन्सल, सो 2 स्क्वेअर विच इज 4. ओके, जर तुमकां अशें सॉल्व करपाचें ना आनी तुमकां ती दुसरी मेथड लावपाची आहा, आतां नेक्स्ट हितून पळोवया आमी रूट घालून तशी, जाल्यार 3/4. ओके, सो ती मेथड लावंक जाय जाल्यार कितें जातलें? 16 raised to 1/4 आनी 3 हांव भायर दवरता कित्याक तो मल्टिप्लायड आहा न्हू हांगा. सो 16 raised to 1/4 म्हणजे कितें आमचें? 4th root of 16. ओके, विच इज हेजो क्यूब. ओके, सो 16 आमी कसो बरोवंक शकता? 2 raised to 4. जर तुवें प्रायम फॅक्टर्स काडप जाल्यार तुमकां 2 raised to 4 मेळटलो. सो हो जातलो 2 raised to 4 आनी हो 4. ओके, सो हो 4 आनी हो 4 कॅन्सल जातलो म्हणजे 4th रूट आनी 4 स्क्वेअर raised to 4 ते कॅन्सल जातले. सो तुका मेळटलो 2 क्यूब विच इज 8. ओके, जर तुमकां हें कॉम्प्लिकेटेड दिसता जाल्यार ही मेथड यूज करा. ह्या मेथडीन कशें सॉल्व जातलें? 16 हांव बरोवंक शकता 2 raised to 4 आनी आमचो हो दिला तेंच्यांनी. सो 4 4 कॅन्सल जातलो आनी 2 क्यूब येतलो विच इज 8. ओके, ही एक्चुली इजी मेथड आसा, हितून मातशें कन्फ्युजन जाता. ओके, (125 raised to -1/3). ओके, सो हांगा म्हाका परत खबर आहा की हो 5 क्यूब मल्टिप्लाय करा, 3 3 कॅन्सल, 5 raised to -1. आता raised to -1 येता तेन्ना कितें करप? 1/5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. सिम्प्लिफाय. ओके, 2 raised to 2/3 into 2 raised to 1/5. ओके, सो हो जातलो एड प्लस 1/5 क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो दिस इज 5 दुनी 10 प्लस 3/15. सो 2 raised to 13/15. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/3 raised to 3 raised to 7. सो हो होल रेज टू आहा. होल रेज टू आसता तेन्ना हेका बी रेज टू जाता तो आनी हेका बी रेज टू जाता. ओके, सो दिस इज 1 raised to 7 इज 1. 3 raised to 3 raised to 7 म्हणजे हे मल्टिप्लाय जातले 21 येतलो. ओके, नेक्स्ट इज 11 raised to half upon
11 raised to 1 by 4. So 11 raised to half minus 1 by 4. Okay, परत क्रॉस मल्टिप्लाय करा. So 4 minus 2 upon 8, which is 2 upon 8, 1 by 4. Okay, next is 7 raised to half into 8 raised to half. हांगा सकयले नंबर चेंज झाल्या आणि रेज टू सेम उरल्या. सो कितें जातलें 7 into 8 raised to half. So this is 56 raised to half. Okay, which is nothing but root of 56. Okay.